ভীষ্ম ভাই জয়দ্রথ ମୋର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶେ ହସେ ହଜି ଆଇ କନକ କମଳ ମୁଁ ସେହି ମହାମାନି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋର ହସରେ ହସ ମିଶାଇ ହସିବ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଦାସୀ ଆରେ ତୁଷ ଧରିଆଣ ଦାସୀ ବିମଳକୁ ସମ୍ମୁଖେ ବହର বিমলা আমি সামান্য গোটে দাসী হই তোর পুଣି এনে তু পর সাহস হস্তির সেপটଙ୍କ ହସରେ ହସ ମିଶାଇ ହସିବୁ ପୁଣି ତୁ କରିପାରି ହସ ବିମଳା କି କାରଣ ହସିଲୁ ରାଜାଙ୍କୁ ନାହିଁ ନ କହିଲେ ସତ କଥା ମରି ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡାଇ ଭିତର କହ ବିମଳା କି କାରଣ ହସିଲୁ ରାଜାଙ୍କୁ ନାହିଁ ଏବେ କହ କହୁଛି ଏବେ କହ ଦାସୀ कहतसी कि कारण हसिले मो जानिलु कि परी कहतसी कि कारण हसिले मो जानिलु कि परी आश्चर्य सप्त दिन बीतीगला नथिलु उत्तर अछि किपरि जानिलु सेई कपर तथ्य कहतसी किए तथ्य दैछि बताई आमे मिथ्या कथा छाड़ी करू तू सत्यर प्रकाश नचेत मरि मुंड छिंडाई भीतर कहतसी किए तथ्य दैछि बताई आश्चर्य पत्थर घरे अच वंश विनाशी मोहि बंदे सर्वत वृक्ष कहीं केते दूर यह किपरि होइबा संभव अरे तुषा छाड़ी दियो दासी विमला को जाओ निजपुरे ए दासी विमला तबे जाओ विमला औते न हसिबो रजन को नहीं अब जा पहुंचे अब जा आई दासे अरे तुषा अरे बंदी गृह आउ के रहिछि जीवित भाई ममो तो ठीक সেই কথাটা ভাবুছি ভাই তুষা বন্দি গৃহ আউ চলে কে রহিछि জীবিত আরে বন্দি গৃহ চাই তুই আর সহি জমা बंदी गृह चाहे तुई आरो सही जाना अरे मात्र बछर के अचटी प्रमाण जान करबे रबा बहु
দিন নারী জীবনে আরে শোনো সে সর্বদাতা প্রত্যেকে মাতুরা আরে শোনো সে সর্বদাতা প্রত্যেকে মাতুরা পাশে ছিল বহু কার্য করিব পর কেন আর তোর গির অবিরূপ বন্দি সারে তাহলে ঠিক ଅଛି ভাই ভাই ତୁମ୍ଭ କଥା ମାନି ପଠାଇବି ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦିଶାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ମାମୁ ମନସେ ତେବେ ଜୀବିତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣି ଭେଟାଇବି ତୁମ୍ଭର ନିକଟେ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣି ଭେଟାଇବି ତୁମ୍ଭର ନିକଟେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଭାଇ ପଳି ଧୁସା পাণ্ডব পঞ্চ ব্রত হত হবে শত্রু গৃহে রহি নিতম্বর চলাইব এই রাজ্যর শাসন এ মহামানে মান গোবিন্দ রাজ ধৈর্য